السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. एक शख्स Ljepota toga što je on musliman se može pokazati samo onda kada je veoma jak u svojoj vjeri i razumije stvarnost islama i važnost islama. Iman i vjera su da osoba u potpunosti se preda Allahu i pokori se Allahu i da slijedi naredbe Allaha. Islam znači da pamtimo naredbe Allaha i da se zaštitimo od svakog zla i da postanemo sigurnost za sve druge ljude. Ovo je ukratko imana i islama. Ako muslimanski svijet razumije ovo, onda u cijelom svijetu vječni mir i sloga se mogu osnovati i možemo širiti ovaj mir u cijelom svijetu koji može učiniti svijet kao dženet. I onda kaže prava vjera da bi se ustanovila u srcima ljudi i da se pokaže u primjerima pravog islama. Allah je poslao obećanog Mesaju alejhi selama. I kada se povežete sa obećanim Mesajom, ovo nam postaje naša odgovornost da zasnujemo istinsku vjeru i da postanemo primjer učenja islama, istinskih učenja islama. Treba da postanemo pomoćnici obećanog Mesaja alejhi selama. Stvarnost islama treba reći ljudima ovog svijeta i mi treba da postanemo način da se širi mir u svijetu kroz Allahovu milost. Džemat Ahmedija u skladu sa svojom strukturom i zasnivanjem širi ovo kroz cijeli svijet, ali ovo je odgovornost svakog Ahmedi, da on mora postati pravi primjer istinskih islamskih učenja, tako da svako od nas može postati takav da ispunjavamo svoje odgovornosti na najbolji moguć način. Sada u muslimanskom svijetu, nažalost, nemire koje vidimo tamo, to je ponizilo prelijepo ime islama.
Nadamo se da će i želimo da muslimanske države shvate stvarnost, da njihovi sebični ego pravi veliku štetu islamu. I ekstremne organizacije i grupe, oni zbog činjenice da na svakom nivou ljudi koji se brinu samo o svojim interesima, oni postaju važniji i ispovljavaju na ljudi. Ovi ljudi nisu u miru niti šire mir na druge ljude. Vlada ne radi pravdu svojim građanima, niti građani ljudi ne rade pravdu prema vladi. Obećani Mesija alejhi selam na jednom mjestu spominje nemir na obe strane i kaže ako obe ove strane svi se moraju složiti, tek onda će se ustanoviti mir u ovim državama. Vladari, a ako se ne ponašaju ispravno, onda mir nestane u ovim državama. Nažalost, ovo je ono što vidimo u većini muslimanskih država. I antiislamske snage, oni pokušavaju da uspiju postignu svoje ciljeve kroz ovu situaciju. Na jednu stranu, obe strane pokušavaju da ove konflikte još povećaju. Tako da ove ekstremne grupe i njihova djela se stalno objavljuju u medijima i mediji daju mnogo pažnje ovim djelima i na taj način je lijepo ime islama poniženo i uprljano. U intervjuima koje sam dao u medijima rekao sam ovo u jednom intervjuu da protiv islama širi se mržnja prema islamu i tvrdi se da je to religija terora i terorizma. Vi, ljudi, medija, također griješite u tome, ne radite pravdu. Niti pravedno djelujete onim svim ljudima koji tvrde da su muslimani. Vi svojim djelima ponižavate islam i tu stavku publicirate toliko mnogo da svi ljudi u svijetu, širom svijeta, vi ste promijenili razmišljanje svih ljudi vezano za islam, čak i oni koji ne znaju ništa o islamu. U njihovim umovima stvorili ste takvu maštu i takav strah od islama, čak i kad čuju ime islam, oni se prepadnu. I onda gdje imate svoje ciljeve, tu širite posebne vijesti. Na primjer, u Irskoj kada se dese incidenti ekstremista, kao što se desilo prije neko vrijeme, onda su medije odlučile da se ta vijest neće širiti ili su medijima naređeno im je da se to ne širi. Na lokalnom nivou je bilo mnogo uzbuđenja, ali to je potisnuto od strane vlade. A istina je da u muslimanskim državama antiislamske snage podržavaju ove ljude. I to može biti veoma jako. I ti ljudi koji
su ekstremisti, ekstremne organizacije u islamskim državama, oni bi bili manji, bilo bi ih manje, ali ovi ljudi kako mogu da nastave sa svojim djelatnostima vezano za oružje koje im dolazi izvana. Ja sam im rekao, ljudi kojima je dosta ove situacije kada se pridruže ekstremnim grupama, to se dobro publicira i mnogo ljudi je otišlo i odavde i sa drugih mjesta i onda ime Islama je na meti na jedan način ili drugi. Kao rezultat sve se više mržnje stvara. Ali na stotine hiljada muslimana, kada razgovaramo o njima, medije ne spomenu baš ništa. Ili nemaju toliku pažnju kakva se pokazuje onima koji pokazuju negativnu stranu. I prvi je Džemat Ahmedija, koji predstavlja i širi ljubav u cijelom svijetu. I cijelom svijetu odajemo pažnju i vršimo svoj posao. Kao rezultat toga, pod zastavom mira i širenjem poruke mira, na stotine hiljada ljudi svake godine se pridružuje Ahmedija zajednici. Vezano za ovom, ako kažemo ovo, vi ne obraćate uopšte pažnju. Ne obraćate uopšte pažnju, ovo se nigdje ne spominje. I ispred ljudi cijelog svijeta neki muslimani i grupe muslimana, negativna slika njihovih dijela se širi i kao rezultat nemuslimani ovog svijeta misle da je islam ima samo jednu stranu i samo jedan cilj, a to je terorizam i ekstremizam i nepravda. I ovo je oni smatraju da je ovo istinsko lice islama i kao što sam rekao, mržnja prema islamu raste u cijelom svijetu kao rezultat ovoga. U svakom slučaju, medije su danas također biznis, tako da i njihov cilj je da bude uzbuđujuća vijest, jer imaju od toga financijsku korist. Tako da, kao što sam rekao, na stotine hiljada ljudi dolazi pod zastavu mira. Ispomenuo sam ovo u izvještaju o Dželsi. Dao sam nekoliko primjera i citirao drugi dan Dželse, tako da volio bi danas dati još primjera takvih ljudi koji su kroz Džemat Ahmedijet vidjeli istinsko lice islama. I oni su bili veoma impresionirani i među njima je bilo nemuslimana i muslimana. I mnogo je takvih ljudi koji kada vide lijepo učenje islama prihvate islam. I oni uzmu zavjet na ruci običanog Mesaje i kažu da će ispuniti svoje odgovornosti prema Bogu i prema čovječanstvu najbolje što mogu. I da širit ćemo ovu poruku dalje ljudima. A to je prelijepa poruka islama, poruka mira i sloge. Neki od njih spomenu da je islam, da je lijepo učenje islama potrebno ljudima danas. I medija danas vezano za islam uvijek daje negativnu stranu i medija na taj način
Oni su zatvorili naše umove i naše misli. I ovo što džemat, sav napor koji ulaže, oni to pokose ovim negativnim stvarima. Jedan sveštenik kršćanski je otvoreno rekao, u Beninu ima jedan mali džemat i jednom prilikom sveštenik iz jedne crkve je otvoreno rekao, danas je divan dan mog života, jer muslimani i kršćani sjede skupa. Živio sam u mnogim muslimanskim erijama, ali nikada nisam vidio ceremoniju događaje gdje su muslimani i kršćani skupa sjedili. Sigurno, bez sumnje, džemat Ahmedija je taj istinski džemat. I onda oni ljudi koji su zahvalni za pravdu su također impresionirani ovdje na dželsi. Mnogi su to sami rekli pred vama. I bilo gdje džemat Ahmedija, islamsko učenje koje predstavlja džemat Ahmedija i djela koja radimo, i rezultat toga je da su ova djela, ljudi su jako zahvalni na ovim djelima i sviđa im se to, i ovo oni sami kažu da je ovo prelijepo učenje. U jednom selu, također u Beninu, Koncopoza se zove, bilo je otvaranje džamije i jedan gost koji je bio tu prisutan, ministar transporta, džemat Ahmedija za nas nije novi džemat uopšte. I njihovo ljudsko služenje nije čudno, i mi kao vlada uvijek istražujemo druge ljude i pazimo na njihove ciljeve, a humanitarni ciljevi ovog džemata u Beninu i koliko napora stavljaju u ljubav, oni su zaista u ovoj državi na prvom mjestu. Ja se poklanjam djelima Ahmedija zajednice i zbog tih dijela sam ovdje danas. Onda on kaže da poglavar ove erije i sve misionari vlade vas podržavaju, i vaš slogan ljubav za sve mržnja ni za kog je takav da moramo vam pomoći i moramo vas podržavati. A onda uloga medije sa jedne strane je toliko jaka da ne samo odrasli ljudi, nego i djeca se boje islama. Ponekad se tako desi u školama da djeca, muslimanska djeca, trpe loše ponašanje od strane nemuslimana, i ovo se sve povećava. Sa druge strane, kroz džemat Ahmedijet, vidite kako Allah oduzima ono što oni ostavljaju na ovaj način. Još jedan incident događaj koji ću vam predstaviti u Kebabiru, ima džamija, ima džemat tamo, misionar od tamo piše da prije nekoliko dana tačno ispred naše džamije Jevrej je došao i predstavljao džemat pred razredom. Također je znao arapski i na vratima je napisano: kogod uđe, on je u miru. I ovaj učitelj je prevodio šta ovo znači i rekao: kogod prođe kroz ova vrata bit će u miru. Kaže, ove riječi, ovo svi muslimani spominju jer je ovo dio Kur'ana, ali treba da znate, i rekao je djeci, treba da znate da praktični primjer ovog učenja vidjet ćete samo u Ahmedija, muslimanskom džematu, i nigdje drugdje.
Vidite kako Allah svemogući privlači pažnju ljudi. Naš džemat u Burkina Faso u jednom dijelu te države, Kalambago, izgrađena je džamija i kad se otvarala ta džamija, jedna osoba je rekla: ja sam saznao o zajednici prije 10 godina, ali smatrao sam da je džemat Ahmedija obična sekta u islamu, tako da nisam prihvatila, niti sam to spominjala o bilo kome ovdje. Ali danas, kad sam vidjela džamiju džemata Ahmedija u ovoj eri, vidim da je ovo zajednica koju sam ja ignorisala, je u stvari prava zajednica koja je u službi islama. I danas u mom selu je zasnovan džemat Ahmedija i postalo mi je jasno da je ovaj džemat istinit i da ih pomaže Allah svemogući. Moje jedno mjesto gdje ljudi koji žive tu svi se bave preljubom. Naš misionar je prenio učenja i upoznao ljude sa džematom i rekao: ima li kakvih pitanja? Jedna starija osoba je rekla: ja sam imala veoma loše mišljenje o islamu. Razmišljala sam da Boko Haram, koji je sada postaje sve jači u Nigeriji, ekstremistička organizacija, ali kad vidim vas, mislila sam prvo da je Boko Haram došao i ovdje, ali kad sam čula vaš govor, sve strahove koje sam imala o islamu su potpuno uklonjeni i vi ste prva osoba ovdje od svih ovih ljudi. Ja ću prva prihvatiti Ahmedijet. Onda je i 40 drugih osoba također se priključilo islamu i Ahmedijatu. I uz Allahovu milost ovo mjesto koje je bilo mjesto preljubnika je postalo mjesto gdje je zasnovan džemat. Kada ljudi umru, razne se ceremonije prave i troši se jako mnogo para da se sahrani ta osoba. I držali su tijelo u mrtvačnicama po mjesec dana. Jedna osoba je rekla: kad ja umrem, nemojte me ovako tretirati, ukopajte me po islamskim zakonima. Tako da odmah je bio napredak i promjena u načinima vjerovanja te zajednice, ponašanjima te zajednice. Jednom mulimu je jedan dan rekao: nakon što sam postao Ahmedi, dobio sam novi duh gdje god bilo da idem na posao, sam na poslu. Moj duh postane slabiji, ne ispunjavam namaz. Ali onda ustanem i obavim namaz i moja duša mi je zadovoljna i opuštena zbog toga. Tako da oni novi koji dođu paze na namaz i obavljaju svoj namaz veoma pažljivo i vide promjenu u svom životu. Danas istinsko učenje islama, kao što sam rekao, može se širiti samo kroz obećanog Mesaju alejhi selama. Ovo se spominje na sve strane i kako Allah svemogući širi poruku obećanog Mesaja alejhi selama i kakav utjecaj ima na ljude. Daću vam još jedan događaj. U zapadnoj Africi, u jednoj državi, ima grad Parana. Negdje oko 500 km od glavnog grada. Naši ljudi su tamo otišli, koji se bave tablihom, pišu da je Ahmedi koji je živio tamo, on je
organizovao neki tablik događaj i misionar kaže, širili smo poruku obećanog Mesaja alejhi selama ovim ljudima i mi smo i dalje radili tablik. Kada je Mula došao da stvara nemir i slušao je šta smo pričali neko vrijeme, poslije toga on je veoma ljutito rekao, nije vam dozvoljeno da ovdje širite poruku. I ja ću zvati vam policiju odmah sada. Odmah su gosti ustali i veoma ljutito odgovorili ovoj Muli da ovo što slušamo danas, vas slušamo dugo vremena, a nikad nam niste ovo rekli. Ako je ovo istinito, ako je istinit obećani Mesaja alejhi selam, mi ga osjećamo u srcu, i ako je ovo je način da se predstave lijepa učenja Islama koja su bliska našom srcu i osjećamo mir kroz ovu poruku. Tako da vi nas vodite na pogrešnu stranu, tako da odlazi. I Mula je bio veoma ponižen i napustio. I kao rezultat toga 15 ljudi se pridružilo Ahmedija zajednici taj dan. U Konakri ima i primjer odatle. Ovo mjesto je oko 200 km milja daleko od glavnog grada. Neki Ahmediji su pisali i rekli, neki ljudi su dolazili i radili tabligh ovdje, ali kakvo je njihovo ponašanje? Ja sam došao da čujem njihovu poruku, ali su radili neke očajne stvari, ne možemo vam ni ispričati. Jeste li vi došli da radite istu stvar? A bolje je da napustite, inače ćemo vas prebiti. Ovi ljudi su rekli, Ahmedi ljudi, dozvolite nam samo da kažemo nešto. Onda su građani rekli da ih slušamo i sada se ponašaju drugačije. Mi smo došli da vam kažemo o dolasku obećanog Mesaja alejhi selama i rekli su im da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem učio proročanstvo, imao proročanstvo da će u kasnim danima doći osoba Mesaja i ljudi su bili veoma impresionirani. I ostavili su lokalnog misionara da im kaže dalje. I rekli su, uz Allahovu milost, u jednoj sedmici ne samo to selo, nego i 4-5 susjednih sela su se priključili džematu Ahmedija, koji pravi islam. I kažu, sve više i više primamo poruka od ljudi koji su spremni da se pridruže istinskom islamu. Nažalost, Muslim ulema, kao što sam dao primjer, kada gledamo ove mulaz koji su daleko od islama, oni su loš primjer i tjeraju ljude od islama. I nemuslimani, oni također tjeraju druge ljude da ponižavaju islam, tako da džemat Ahmedija ti ljudi koji su pogriješili, pogledajte kako ih džemat Ahmedija vraća u istinska učenja islama. Predstavit ću 2 primjera. Huzur kaže, u Africi ima mjesto, postavili su sto sa knjigama i na njemu su bili i Kurani. 2 mlada muslimana iz Benina, kada su čuli poruku Ahmedijata i kad su čuli da je imam ovog doba došao, odmah su rekli da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem Hatimun Nebin. Zar mislite da će poslije njega neko doći? Kada su na francuskom jeziku
uzeli knjigu o istinitosti obećanog Mesaje kada im je data ta knjiga. I stanje muslimana u kasnim danima koje je spomenuto u hadisu i kada se spominje drugi dolazak obećanog Mesaje i Ahmedija, istinski islam, o tome su također pričali. Istinski islam koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem donio danas, muslimani daju veoma pogrešnu poruku i ovo je pravi islam koji širi ljubav i ovo je mirna poruka. Tako da su ova dva mladića rekla, mi smo muslimani, ali nam je stvarno dosta ovih ekstremista, malte ne smo htjeli da prijeđemo na kršćanstvo, ali sad smo zadovoljni kad vidimo Ahmedija učenje. Misionar piše, kaže, vi ste nas spasili da ne prijeđemo na kršćanstvo. Čak i srca nemuslimana kada vide istinski islam, oni također dođu da pomognu. Misionar iz Japana piše, budista u Japanu je došao oko knjiga i rekao je, vezano za islam imam veoma malo znanja. Kada smo ga upoznali sa islamom i vezano za druge religije i kad smo pokazali učenja o svemu, on ne samo da nam se zahvalio, nego je rekao, ovo prelijepo učenje je zaista vrijedno i treba svi ljudi svijeta da ga čuju. I ova pogrešna učenja o islamu treba da se šire. Ako mi dozvolite, ja bi se priključio vama da širimo ovu lijepu poruku. Tako da jedan dan je došao od 10 ujutru do 4 poslijepodne i veoma glasno, unatoč tome da je bio budista, glasno je govorio, islam je religija mira. I nastavio je širiti knjige svim ljudima. Na sličan način u Karnatek provinciji ima mjesto, također je tu bila jedna kao sto sa knjigama i jedan čovjek je došao i rekao, vidjeli smo jako mnogo ovih stolova sa knjigama, ali poruka mira i harmonije, istinskih učenja islama prvi put u životu vidim. Zaista sam impresioniran i kupio je jako mnogo knjiga. U Luksemburgu ima grad gdje je također bila izložba knjiga i ovom prilikom ljudi su došli, vidjeli su razne knjige i predsjednik Luksemburskog džemata im je predstavio poruku i poklonio im neke knjige i rekao, građani su odgovorili, ovo prelijepo učenje islama treba da se širi što brže moguće. Jedan novi musliman koji imao slomljenog srca, koji mi je pisao čovjek iz Holandije, Bilal Sab je musliman iz Holandije. Jednom kada sam izašao da kupim neki poklon, vidio sam 100 knjiga džemata Ahmedija i vidio prevod Kur'ana prvi put. I tada je donio nekih knjiga, literature kući. Kad su ga kontaktirali, on je rekao, ja sam zaista veoma impresioniran učenjima džemata Ahmedija i kada sam veoma sretno spomenuo svojim sunni prijateljima o ovoj literaturi, oni su bili veoma ljuti i htjeli su svađati sa mnom. I rekli su, moja žena koja je iz Moroka, također je ona bila ljuta i bilo je jako teško spomenuti Ahmedijat u cijeloj porodici, ali odlučila sam da ću potajno istraživati dalje. Džemat Ahmedija i Allah milostivi
je učinio da se opet sretnem sa tim čovjekom kojeg sam upoznao i onda su me zvali da dođem na dželsu i 2 dana ja sam otišao i učestvovao na lokalnoj dželsi i tokom tog perioda gledao sam neke neke snimke i moja žena je također to vidjela i promijenila se skroz. I istinitost islama je postala veoma jasna i ja sam uzeo zavjet i sada učestvujem u aktivnostima džemata i duhovno rastem i razvijam se. I sve one pitanja koje sam imao su potpuno ispunjena. Nemuslimani iz Kanade jedan čovjek iz Kanade piše, imali smo tablih, sto sa knjigama i Kanadžani, muž i žena su došli i vidjeli Kur'an i rekli i pitali šta je Kur'an. Tako sam im ja ukratko dao uvod u Kur'an i taj muškarac je htio da kupi kopiju, ali žena je bila ortodoks i nije htjela da se kupi Kur'an. Ali osoba je rekla, moja žena, recite joj nešto o Kur'anu, da je ubijedite da kupimo kopiju. On je bio spreman. Allah kaže, ovaj čovjek je rekao u ženi, časni Kur'an je knjiga u kojoj se spominje Isa a.s. i njegova majka i ima neki detalja koje nećete naći u Bibliji. I pokazao im je nešto što je bilo tu i žena je pročitala taj dio i rekla je to je bilo veoma interesantno. Mi smo čitali u medijima i novinama prije i ljudi su nam rekli da je časni Kur'an pun mržnje i ljutnje, ali Isa a.s. i njegova majka su spomenuti sa velikim poštovanjem, tako su kupili Kur'an. I nekoliko dana kasnije su se vratili da se zahvali i kažu da su pročitali i vidjeli su onda sliku poruke i ta mržnja koja se širi. Samo da ljudi malo bolje upoznaju islam, uklonit će im se ova mržnja. Svim prijateljima sam rekao da pročitaju časni Kur'an. U Beninu, jednom prilikom, dok je također bio sto sa knjigama, došao je jedan učitelj i džematsko učenje o ljubavi je, kaže, ja sam to govorio svojim studentima i htio sam da i oni studiraju ovu literaturu, tako da cijela škola bude puna ljubavi i da u cijelom društvu smatram da cijelo društvo treba literaturu Ahmedija zajednice. Tako da on to dijelio svojim studentima i neki studenti su došli i rekli mi smo ovo primili od učitelja i vidjeli smo. I bogobojazni ljudi su došli u administraciju džemata koji je istinski islamski sistem i oni su također time bili impresionirani. I ovo je postao način da se ljudi upute. U Burkina Faso misionar kaže ima jedno mjesto Selagu i otišli smo tamo da ljudima kažemo, kažemo o poruci, ljudi su nas primili jako lijepo i slušali su ono što smo imali da im kažemo i kad je došla noć u 2 navečer smo imali pitanja i odgovore. Ja sam im rekao, naša zajednica ima sistem davanja i ima blagajna koja je pod hilafatom i sve što dajemo u tu blagajnu i onda se odatle širi. Jedna osoba je došla i rekla, Zakarija sahib,
rekao je, vidio sam u snu prije nekog vremena, plaćam nešto, da treba davati nekoj grupi koja ima takav islamsku blagajnu. Ja sam im govorio, ovaj misionar mi govorio o blagajni i ovaj gospodin koji je sanjao je odmah dao 10.000 franaka za džemat. Ljudi kad su čuli o tom snu i također kad su vidjeli da imaju računi za sve što dadnu, bili su veoma impresionirani i uz Allahovu milost u tom selu 82 osobe su primile zavjet. Tako da svi ovi ljudi učestvuju u financijskom sistemu džemata. U Guatemala, u Južnoj Americi, kad su se dijelili neki leci, upoznali smo jednog gospodina Jusufa, došao je u naš prostor i primio Ahmedijet. Primio je islam prije nekog vremena, ali kaže, nisam bio veoma sretan u džamijama koje nisu Ahmedi, ljudi su bili ljutiti. Jednom sam usno vidio nekog lijepog čovjeka sa divnim karakterom. Ta je osoba pošla da hoda i pitala me da ga pratim. Tako da sve to što je bilo pokriveno u pepelu, čistilo se gdje god je on hodao. Tako da ja sam onda kad sam vidio tebe kako širiš ove letke o islamu, pomislio sam to je to. I vidio sam sve informacije na web stranici i vidio sam sliku običajnog Mesaje i prepoznao da je to ta osoba koju sam sanjao, koji mi je pokazivao put. I uz Allahovu milost baš ova stvar je ojačala njegovu vjeru. Musa Franz piše da je jedan novi čovjek koji je novi u džematu. Mnogo godina sam ceremonijalno bio musliman. I sve to što je ulema pričala o Kur'anu, nisam bio zadovoljan s tim. Živio sam svoj život između dva ekstrema, ono što sam vjerovao, i moje misli su u stvari odbijale neke stvari i zbog toga sam bio jako zbunjen, ali odjednom u mom tamnom životu se pojavilo svjetlo i uklonilo me od ovog neznanje i dovelo u znanje. Jedan dan kad sam razgovarao sa jednim religioznim čovjekom, on je spomenuo džemat Ahmedija i dao mi je komentar koji je napisao drugi halifa. Ja sam bio toliko impresioniran. Tako da, kako takva jednostavna i takav jednostavan komentar se može napisati o Kur'anu, zašto ga niko nije napisao prije puno godina. Onda sam čitao jako mnogo knjiga obećanog Mesaje i gledao jako mnogo programa. Vidio sam ljude koji imaju argumente i koji su zaista odani. I ljude koje sam gledao na programima koji imaju jasne argumente, i razmišljao sam da sam našao veliko blago i moje sada duh na miru. Saznao sam istinski islam i odmah sam dao zavjet. Kada poruka istinskog islama se širi kroz Ahmedija, to je poruka ljubavi, i ljudi koji su duhovni se prihvate to. Incident iz Francuske, jedan iz Južne Amerike, kako ljudi prihvataju to.
samim time iz Guatemala misionar kaže samo što smo širili letke 91 osoba je prihvatila Ahmedijet. Jedna od ovih ljudi je katolički sveštenik koji je radio 53 godine kao sveštenik i još jedna osoba je bio sudija u lokalnoj opštini i on je također prešao na Ahmedijet. U džamiji u Kanadi oni koji su završili džamiju oni su podijelili više od 100.000 letaka i otišli su u razne erije. Sudija je također primio jedan i došao je u misionarsku kuću i razgovarao sa misionarom i dobio je informacije i bio je veoma impresioniran. On je onda uzeo još letaka da podijeli u svojoj eriji i nakon nekog vremena doveo je 7 ljudi iz svoje erije i boravili su u kući misionara 10 dana. I razne kršćanske teme su razgovarali o tim i također su razgovarali o uvodu u islam i kroz Allahovu milost. Osoba, vođa i njegova žena su prihvatili i nastavili širiti poruku kad su vratili kući. On je također organizovao skup za tablih u svojoj eriji i kad su imali sastanak u školskoj sali, svi su bili pozvani i u detalje je učenje islama objašnjeno i učenje Ahmedijata. I Ahmedi Guatemala su poslali poruke kako su oni prešli u džemat i svi ljudi su rekli da na taj dan postaju Ahmedi i taj dan 89 ljudi, muškaraca i žena su odlučili da postanu Ahmedi. Jedna osoba kaže, misli da je iz Švicarske, posao koji radite i letke koje širite su veoma dobri. Ovo je kao da jesen postaje proljeće, a proljeće će sigurno doći jedan dan. Ovo je početak za one koji nisu još Ahmedi. Slično je jedan Švicarac napisao letak koji su mi dali. Zaista vam se zahvaljujem na temi i čestitam vam. Već dugo sam htjeo da neko od muslimana ide u ovakvu kampanju i vi ste mi ispunili ovu želju. Misionar iz Švicarske kaže, neko iz crkve, Jakob Sahib, on je veoma zahvalan na svemu što džemat čini i oni su uzeli ovaj naš moto ljubav da se mržnja ni za kog. I slavili su 33. sedmicu i letak koji su objavili spominju Ahmedija džemat veoma lijepo, da džemat Ahmedija ima 2 principa, ljubav za sve, mržnja ni za kog, i drugi je da nema prisile u religiji. I kada slijede oba ova principa džemat Ahmedija, zaista kada slijedimo ovo možemo osnovati mir. U Švicarskoj se spominju razne stvari o islamu, ali također ovaj vjetar promjena puše i Allah priziva ljude ovoj poruci. Tako da kako su ljudi zahvalni na islamskim učenjima, jedan misionar piše, kada slušamo programe, ortodoksi su, pravoslavci su rekli,
Ja sam zaista impresioniran načinom vaše širenja, vaše poruke i ja sam odlučio da ću se priključiti islamu i da ću uvesti svog sina i njegov sin je također učinio zavjet i priključio se džematu Ahmedije. Iz Kona također jedan misionar piše, jedan direktor je rekao o programima koji vodite na radiju, naši kršćanski misionari također imaju programe, ali im je stil veoma drugačiji. Vi poznajete ljude i razgovarate s ljudima i pokušavate širiti poruku za bolje društvo. Iz Nigerije jedan misionar piše da sve vaše odluke šire se za dobrobit zajednice, kao što je to bila poruka časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da nam Allah dragi pomogne. Iz Benina misionar piše, kad se otvarala džamija, kralj Dosao je također bio tu. Rekao je ljudima da postanu Ahmedi, jer to je istinski put. I jedan pjesnik na lokalnom jeziku je napisao nekoliko strofa da ako nešto posadi i nema vode, onda umre. Ali ako Allah posadi, to će uvijek preživjeti. I zašto moja kuća je blizu njihove džamije, zašto ne bi išao? Tako da ova biljka, drvo koje je Allah posadio u ovo doba, u skladu sa proročanstvima obećanog časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesaja je poslan i do kraja svijeta sve blagoslove časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kroz njihove blagoslove Allah pruža vodu za ovo duhovno drvo koje je posađeno. I Allah je i prije davao ovu vodu i nastavit će davati ako Bog da. I da bi uveli ljude da budu pokorni Allahu, ima na hiljade incidenata koji ojačavaju našu vjeru. Ovo je samo nekoliko, kako Allah otvara srca ljudi i ljudi govore ono što ide u našu korist. Neki su iz Afrike, neki iz Europe, neki iz Južne Amerike, Arabije, ali svi ljudi su pod istim utjecajem. Na isti način, jer ovo je jedno učenje za cijeli svijet, a to je poruka Islama. I ljudi koji vole pravdu, bilo da oni prihvate Islam odmah ili ne, ali prinuđeni su da kažu da je Islam garancija svjetskom miru. I ljudi koji vole mir, nije bitno kakva je ta osoba, oni ne smatraju ove teroriste dijelom učenja Islama. I ono što oni rade je negativna propaganda koja se širi, a u stvari Islam je taj koji će nam pokazati pravi put. I mir i harmonija će vladati ljudima. Danas ili sutra svijet će morati prihvatiti ovu činjenicu. Islam je u stvari garancija mira cijelom svijetu. Allah nam dadne da postanemo dio ovog velikog uspjeha i da vidimo konstantnu pobjedu Islama i da ispravimo svoja djela, da se ih uskladimo sa učenjima Islama.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر